ଚାକରାଣୀ ମୋନାଲି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି ନା ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି? ଥରେ ତ କହିଲି ମୋନାଲି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି। ସିଏ କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା? ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ତାର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ଅବିବାହିତ ଥିଲା, ଗରିବ ଝିଅ ବୋଲି ରାଜମଙ୍ଗଳରେ ଚାକରାଣୀର କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହିଲି। ତୁ ସବୁ କହିବୁ, ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଚାକରାଣୀ ମୋନାଲି ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ମରିଛି। ମୁଁ ଚୌକିଦାରଟିଏ, ଏତେ କଥା ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିବି ବାବୁ? একথা কেবল চৌকিদার মানুষ জনা থাকে, কারণ তু সে বঙ্গলা জগুছু। না, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। তু সবু জানিছু, তু কଣ তো ବୋପା কইব। ইন্সপেক্টর, এই লোকটা যদি মাড়রে মরি যায় তবে চাকরিটা চালি যাব। হাতরে হাত করি পড়িব, অন্ধারি সেল ভিতরে রহিব। তবে দুইটা কিয়ে? রাজা বাবুর খাস লোক। কথা কোন কি ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜରୁରୀ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ତୁ କଣ କହିବାର ଅଛି? ଏଥିରେ ପୁରା 10 ଲକ୍ଷ ଅଛି। এই ধরন্তু ଆଉ ତାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ ଛାଡେ ଅଳିଆ ହବ, ଅଳିଆ। আরে রাজ পটেল রাজা, আরে যেতিকি ভালো সেতিকি খারাপ। আরে তাଙ୍କ সহ দুশ্মনী ন କରି বন্ধু বাঁধ বন্ধু। আরে বিন্দাস বঞ্চিবু। ତମ ଦିଟାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଏଇଠି ଲକଅପରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। চলি পড়ি পাউছ হয়ে যাব, পাউছ। আবে কি হবে তুই? রাজ পটেল রাজা, রাজ का छाज पंगा मतले बर्बाद करी दूंगा। ଓ ତମେ ତାହେଲେ ସେଇ ରାଜ ପଟେଲ ରାଜା, ଯିଏ ଲୋକ ଲଗେଇ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମଙ୍ଗଳକୁ ଟେକି ନିଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରେ, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଏ। କଣ ଠିକ କହିଲି ନା? अरे बाबा बाबा बाबा, मानिबाकू पड़िब तु अंदाजकू। अरे ए होची राजा मानकर गोटे लाइन लाइन। अरे आगरू थिला, एबे मध्य अछि। ମୁଁ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଏଠି ଲକଅପରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ଏକାଥରକେ ରାଜକୀୟ ଷ୍ଟାଇଲ ଛଡେଇଦେବି। ইন্সপেক্টর, রাজা বাবু দেহরে হাত দেবু তো হাত দুইটাকে কাটি দেবি। আবে যেতিকির লোক সেতিকিরে রহ। অধিক আডভান্স হবু তো তোর বঞ্চিবা মরিবা সবু সমান হইব। রিল্যাক্স বেটা, রিল্যাক্স। এই যেটা হলে মোর পোষা বাঘ, তাই মারিবে মানে তো উপরকু ঝাম্প দেবে। যেতে চেষ্টা করবে তু তাঙ্কর কিছু করি পারিবনু। তা ছড়া কাহাকু আরেস্ট করিবাকু হেলে কিছু প্রমাণ দরকার না। হ্যালো হ্যালো স্যার, এ দেখুন হাতি, এই ইন্সপেক্টর কথা টিকে বুঝন্তু স্যার। নূয়া নূয়া চাকরি করিছি তো ফুল গরম দেখাউছি স্যার। কଣ কইলে? দৌড় স্যার, দৌড়। এসপিଙ୍କ ফোন। ସାର୍, ସାର୍ ମୋନାଲିକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ସାର୍।
କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓକେ ସାର୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାର୍ ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ କି ତମ ଚାକିରିଟା ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ତମକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିନାହାନ୍ତି ବାବୁ ସେ ମୋତେ ଖାଲି ପଚାରୁଥିଲେ ମୋନାଲି କେମିତି ମଲା हुशियार ଥିବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏ ରଙ୍ଗା ବିଲାର ଭୁଜାଲି ଯେମିତି ତୋ ଉପରକୁ ନ ଉଠେ ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଏ ରଙ୍ଗା ବିଲାର ଭୁଜାଲି ତୋ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନା ଆବେ ତୋର ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଶ ବି ମିଳିବନି ଲାଶ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜାର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବୁ ତ ଭଲ କଥା ତା ନହେଲେ ବିନା ଟିକେଟ ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଚାଲ ବେ ବାବୁ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା ବାବୁ ଆପଣ ମୋ ପୁଅ ବୟସର ହେବେ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଉଛି ସେ ରାଜ ପଟେଲଟା ଆଦୌ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ବାବୁ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁନି ସେଇଟା ଆଦୌ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ହଁ ସେଇଟା ଆଦୌ ଭଲ ଲୋକ ଓ ସେଟ୍ ଏଠି ପୋଲିସ ଚାକିରି ଆଉ ଖାକି ବାର୍ଦି ସବୁ ଫାର୍ସ ଆଇନ ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ କେଉଁଠୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଏ କନେଷ୍ଟବଳ ସାର୍ ଫାଇଲଟା ନେଇ ଆସିଲ ୟେସ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଆସାମିଟା ଖସିଗଲା କି ସାର୍ ଆସାମିଟା ଖସିଗଲାନି ଯେ ତାକୁ ଖସାଇ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ